Stasyon, Candon City Division, tara na! Kadagiti nasisirib nga ubing iti umuna atukad, ken amin nga buybuya iti daytoy a programa, naimbag nga aldaw yu amin. Welcome to DepEd, Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Siya ni Teacher Cathy, ti maestrayo ti Grade 1 Mathematics. Tanga episode ket masapulyo ti lapis ken papel. Nakasagana kayo kadinubing, agtal na kinagbuya kayo nga rod, anasaya at taintay rugyanan. Daytoy nga dalan tayo, ket naibasar iti mel, nga naglaon iti, regroup sets of ones into sets of tens, and sets of tens into hundreds, using objects. Tipanggep tayo tatanga episode, ket isu iti panangiragop, kadagiti ragop asag sa nga pulo, iti ragop asag sa nga gasot. Amuyo kadin iti makunkuna asag sa nga gasot, sag sa nga pulo, ken saggay sa ubing, itatangarod, in kay maadal no kasano amay baga, numano ti sag sa nga gasot, sag sa nga pulo, ken saggay sa iti maysa a numero. Ngam sakbay nga pantay adalen, subyanan tayo pa'y nga rod sa leksyon tayo, itinaudi alawas. Ibaga numano asag sa nga pulo, ken saggaysa itinaited arago. Nagpipintas alapis subing, iti maysa nga umong, ket sa nga pulo alapis. Manungarod amin ti pakadagupan na. Usto, 20 ket maysa alapis. Manumet ti sag sa nga pulo, ken saggaysa ti numero nga 20 ket maysa. Usto, 2 asag sa nga pulo, ken maysa asag gaysa. Kitayin nyo daytoy ubing. Daytoy ket jay maususar a pagsurat ti pisara. Maysa nga umong ket sa nga pulo at tiyok. Manuamin ti pakadagupan na dagitoy tiyok ubing. Wen, 20 amin. Manu asag sa nga pulo ken saggaysa. Usto, 2 asag sa nga pulo, ken 0 asag gaysa. Manuamin ti pakadagupan na dagitoy ubing. Wen, 30 ket maysa amin. Mano asag sa nga pulo ken saggaysa. Usto, 3 asag sa nga pulo, ken maysa asag kaysa. Itatan, agtugaw na sayaat, indingan analaing tibuybuyaen, ken awaten analaing jay istorya ekubing. Nakasagana kayo kadin? Iti maysa nga aldaw, napan nagpuros ti Mangga da Carlos ken Andre, sadyay taltalunda. Insako da jay sag sa nga gasot, anapuros da amangga, ken kinargaan damet, ti sag sa nga pulo amangga, jay 3 a basket. Agdagop amin ti sa nga gasot, ken 30 ket 4 amangga, tinapuros da. Itatan, kitaik mano talaga nga nagendeng kayo, analaing ubing. Umuna sa ludsod. Siya sino? Jay 2 nga ubing, anapan nagpuros ti Mangga? Ti sungbat ubing, ni Carlos ken ni Andre. May kadwa sa ludsod. Sa dino tinapananda nagpurusan.
Correct. Sadyay taltalon. Manu amin tinapuros da amangga. Correct. Sangagasot, 34 amin amangga. Manu amangga ting kargada iti sako? Usto, sangagasot amangga. Manumet tin kargada kada basket? Correct. Sagsangapulo. Subyanan tayo jay istorya ubing. Kitaen, dagito'y ladawan. Adamay sa asako, anaglaon ti sangagasot amangga. Kenadamet talo a basket, anangikargaan da ti sagsangapulo amangga. Ken, upat asag kaysa. Ti bilang tinapuros da amin ket, sangagasot, 30 ket upat amangga. Manu amin asag sangagasot, ti adda jay sangagasot, 30 ket upat a numero. Wen, maysa asag sangagasot. Manumet asag sangapulo. Usto, 3 asag sangapulo. Ken manumet asag gay saubing tinabati? Correct. Ada upat asag kaysa. Kitaen dagiti ladawan. Kayam kadi abilangin anapardas dagiti mansanas? Manu amin ti bilang na dagitoy ubing. Ti umuna, ket ragop ti sagsangagasot. 2 met aragop ti sagsangapulo, ken 5 asag gaysa. Manungarod amin ti bilang iti mansanas subing. Naglaing. Sangagasot, 20 ket 5 amin. Iso, nga jay numero a sangagasot, 20 ket 5 ket addaan ti maysa asag sangagasot, 2 asag sangapulo, ken 5 asag gaysa. Ulitan tayo bing. Ti sangagasot, 20 ket 5 ket addaan iti maysa asag sangagasot, 2 asag sangapulo, ken 5 asag gaysa. Kitayan nyo daytoy table ubing. Ditoy, makita yo nga jay umuna a kolom, ket jay bilang wenno numero. May kadwa kolom, ket sagsangagasot. May katlo, ket sagsangapulo. Ken ti maudi a kolom ket saggaysa. Iso nga jay numero at talugasot, 20 ket 5, ket addaan ti 3 asag sangagasot, 2 asag sangapulo, ken 5 asag kaysa. Daytoy nga rod ti pagtuladan nyo, iti sumaruno nga aramiden tayo. Mano nga rod asag sangagasot, sagsangapulo, ken saggaysa, jay numero, adwagasot, 40 ket maysa. Usto, 2 asag sangagasot, 4 asag sangapulo, ken maysa asag gaysa. Sumaruno a bilang ubing. Sangagasot, 60 ket 5, mano asag sangagasot, sagsangapulo, ken saggaysa. Usto, maysa asag sangagasot, 6 asag sangapulo, ken 5 asag kaysa. Sumaruno nga aramiden tayo, ragupen ti sagsangagasot,
sagsangapulo ken saggaysa dagiti sticks. Ibaga jay umno abilang da iti ayan ti uget. Kitaan nyo dagitoy sticks ubing. Jay umuna ket sagsanga amin nga sticks. Jay may kadwa repet ti sagsangapulo ken jay maudi ket saggaysa nga stick. Dagitoy ket pagibasaran nyo ubing. Inkay nga rod sungbatan jay umunaw bing, manutin kay makita asag sa nga gasot. Usto, maysa asag sa nga gasot. Manumet asag sa nga pulo. Dua asag sa nga pulo, ken manu asagay sa ubing. Correct. Maysa asag gaysa. Manungarod amin ti pakadagupan na digitoy nga sticks. Usto, sa nga gasot, 20 ket maysa amin. Manuting kay makita asag sa nga gasot. Usto, 2 asag sa nga gasot. Manumet asag sa nga pulo. Nalaing, 4 asag sa nga pulo. Manumet asagay sa ubing. Adda 3 asag kaysa. Manungarod ti pakadagupan na amin dagitoy. Correct. 2 gasot, 40 ket 3. Sumarunubing, manuting kay makita asag sa nga gasot. Usto, 3 asag sa nga gasot. Manumet asag sa nga pulo. Correct. 3 asag sa nga pulo. Manumet asag gaysa. Usto, adda 5 asag gaysa. Manuamin ti dagop na dagitoy ubing. 3 gasot, 30 ket 5. Manuting kay makita asag sa nga gasot iti daytoy ubing. Usto, 2 asag sa nga gasot. Manumet asag sa nga pulo. Correct. 3 asag sa nga pulo. Manumet asag gaysa. 4 asag gaysa. Manuamin ti bilang na. Nalaing, 2 gasot, 30 ket 4. Manuting kay makita asag sa nga gasot. Usto, 3 asag sa nga gasot. Manumet asag sa nga pulo. Maysa asag sa nga pulo. Ken manumet asag gay sa ubing. Correct. 6 asag gaysa. Manuamin ti bilang na. 3 gasot, 10 ket 6. Laglagipen akanayon ubing. Tapno pumartak iti inkay tinagbilang. Ragupen tayo dagiti banag iti sagsa nga gasot. Sagsa nga pulo ken saggaysa. Kitaen dagiti bilang iti uneg ti kahon. Ibaga di usto asungbat di ayan ti uget. Iti bilang 5 gasot, 20 ket 6. Ibagaman no mano asag sa nga gasot. Sagsa nga pulo ken saggaysa ti adda ditoy a numero. Correct. 5 asag sa nga gasot,
Dua asag sangapulo ken inem asag gaysa. Sumaruno, manumet ti sagsangagasot, sagsangapulo, saggaysa, iti numero nga 4 agasot, inem apulo ket maysa. Tisungbat tayo bing, 4 asag sangagasot, inem asag sangapulo, ken maysa asag gaysa. Manumet ti sagsangagasot, sagsangapulo ken saggaysa ti numero a 2 gasot, sangapulo ket 7. Nalaing, ada 2 asag sangagasot, maysa asag sangapulo, ken 7 asag gaysa. Ken ti maudi ubing, manumet ti sagsangagasot, sagsangapulo ken saggaysa iti numero a 5 gasot, inem apulo ket 2. Nalaing, 5 asag sangagasot, inem asag sangapulo, ken 2 asag gaysa. Itatanga rodubing, bilangen dagiti sticks, ragupen iti sagsangagasot, sagsangapulo ken saggaysa. Umuna a bilang ti numero a 2 gasot, sangapulo ket 4. Correct. Addaan daytoy ti 2 asag sangagasot, maysa asag sangapulo, ken 4 asag gaysa. May kadwa a bilang ubing. Ti bilang a 3 gasot, 20 ket 4. Tisungbat tayo, 3 asag sangagasot, 2 asag sangapulo, ken 4 asag gaysa. Itimet may 3 a bilang, sangagasot, 80 ket maysa. Correct. Maysa asag sangagasot, 8 asag sangapulo, ken maysa asag gaysa. Ti may 4 a bilang, 3 gasot, 40 ket maysa. Nalaing, 3 asag sangagasot, 4 asag sangapulo, ken maysa asag gaysa. Para iti maudi a bilang, 6 agasot, 80 ket 5. Correct. 6 asag sangagasot, 8 asag sangapulo, ken 5 asag gaysa. Naalayo metla ang amin ubing, naglalaing kayo. Daytan tinagpatinggaan ti leksyon tayo bing. Agyaman ak unay tinkay panagbuya. Daytoy ni Teacher Cathy, mangibat-bati kada kayo iti maysa pagsasao. Agagaget akanayon, tapno tinaganak, maragsakan nga agnanayon. Para inton sumaruno manen nga intay panagadal. Bye-bye!